नमस्कार ओडिशा आपण माने देखुछंती वन स्टॉप ओडिया। आज डिसेंबर 21 तारिख। आसंतु जानिनेबा सकाळर किछि मुख्य खबर। प्रथम खबर, ब्रिज रे पिटी होई हुतु हुतु जळीगला। बड़ दुर्घटना, भीषण निया, धुआमय आकाश। मुहूर्ते छिड़ा होई निश्वास नेबा भी कष्ट, ताहा पुणी नदी उपर देई जाइथिबा ब्रिज रे। इब नदी उपर देई जाइथिबा ब्रिज रे एक भारी जान दुर्घटना परे भयंकर अग्निकांड घटिछि। रंपेला इब ब्रिज उपरे भारी जानटी दुर्घटनाग्रस्त हेबा परे भीषण निया लागि जाइथिला। फଳରେ ब्रिज उपर देई यातायात संभव होई नथिला। अग्निकांड परे गाड़ीर इंजिन रु विस्फोरण होइथिबार भिडियो देखियाकु मिलिछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार भारी जानटी झारसुगुड़ा जिल्ला लखनपुर अंतर्गत बहरपाल्ली संबलपुर रेंगाली आड़कू जाउथिला। दुर्घटना एवं अग्निकांड परे इब नदी देई जाइथिबा एही प्रमुख रास्ता उभय पटु जाम होई जाइथिला। खबर पाई अग्निशम बाहिनी निया को आयत्त करने को प्रयास करिसेंती। तबे भारी जानटी संपूर्ण जली जाइथिबा बेले ड्राइवर और सही रास्ता दे जाउथिबा लोक सुरक्षित थिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, फॉरेस्टर रु रेंजर संपत्ति कोटी कोटी टंकार। चाकरी आरंभ करथिले मात्र 1,500 टंकारे। 40 वर्ष रे रोजगार करिसेंती अमाप संपत्ति। एकथा आमे कहूना कहउचंती विजिलेंस तथ्य। जगतसिंहपुर जिला राहमा रेंजर राजेंद्र कुमार सामंतरायकर कथा एठारे कहा जाउछि। राजेंद्र कुमार सामंतरायक सहित जड़ित संपत्ति उपरे चढ़ाऊ समय 2टी बहुमहला कोठा, 3टी मूल्यवान प्लॉट, नगद 3.5 लाख टंका, प्राय 200 ग्राम सुन्ना और 67 लाख टंकार बैंक और डाक इत्यादि जमा ठाब करा जाइछि। एपर्यंत चढ़ाऊ समय श्री सामंतराय एवं तांको परिवार सदस्यों नाम विभिन्न प्रकार संपत्ति ठाब करा जाइछि। सुना अलंकार प्राय 200 ग्राम, 1टी 4 चकिया एवं 2टी 2 चकिया जान, बैंक और पोस्टाल रे जमा 67 लाख टंका एवं अन्यान्य निवेश निर्णय करा जाइछि। परवर्ती खबर, विश्वकप रु गिल आउट। फेब्रुआरी 7 रु आरंभ होउथवा टी20 विश्वकप पई बीसीसीआई घोषणा करछि 15 जणिया टीम। भारतीय टी20 दलरू शुभमन गिल बाद पड़िथिबा बेले ईशान किशन को स्थान मिलिछि। शुभमन गिल केवल टी20 दलर उप अधिनायक पदरू बाद पड़िछन्ति ता नुहे, गिल को खराब प्रदर्शन पई तांको टी20 स्क्वाड रु बाद दिया जाइछि। सेही भली विकेट रक्षक बैटर जितेश शर्मा टी20 दलरू बाद पड़िछन्ति। रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर को दल में सामिल करा जाइछि। जितेश शर्मा स्थान में दल में स्थान पाइछन्ति रिंकू सिंह। सूर्य कुमार जादव को नेतृत्व में भारत टी20 विश्वकप खेलिबो। टी20 दल में गिल स्थान में अक्षर पटेल उपअधिनायक होइछन्ति। परवर्ती खबर, पूर्वतन प्राक प्रधानमंत्री इमरान खान एवं बुशरा बीबी को 17 वर्ष जेल दंड। शनिवार एक स्वतंत्र फेडराल तदंत एजेंसी एफआईए कोर्ट सेमानकु 17 वर्ष जेल दंड दंडित करिछि। एही मामला अत्यंत कम मूल्य रे एक महंगा बुल्गारी अलंकार सेट किनिबा सह जड़ित। सूचना अनुसार पाकिस्तान पूर्वतन प्रधानमंत्री इमरान खान और तांको पत्नी बुशरा बीबी को लागिछि बड़ झटका। दुर्नीति मामला रे उभय को 17 वर्ष सश्रम कारादंड दंडित करिछि फेडराल कोर्ट। कोर्टर एही राय प्रकाश करी उभय को दोषी साब्यस्त करिछि। परवर्ती खबर, संरक्षित टिकेट नियम रे परिवर्तन। रेल यात्री को मिलिबो लाभ, शेष मुहूर्त आउ हेबनी हंतसंत। ट्रेन रे संरक्षित रिजर्वेशन टिकेट काटिछन्ति हेले वेटिंग किंवा आरएसी रे रहिछि। स्टेशन रे पहुँचवा पर्यंत बुझा पड़ुनी टिकेट निश्चित होइछि कि नाही। एबे ट्रेन यात्री को एसबू मिलिबो आश्वस्ति। ट्रेन यात्री को समय को गुरुत्व दे भारतीय रेलवे बड़ पदक्षेप नैछन्ति। ट्रेन रिजर्वेशन चार्ट प्रस्तुत समय सारणी रे परिवर्तन आनिछन्ति रेलवे। एणिकी संरक्षित ट्रेन टिकेट काटिथिबा ट्रेन छाड़ीबार 10 घंटा पूर्व जानि परिबे कोन रहिछि टिकेटर स्थिति। फल शेष मुहूर्त यात्री आउ असुविधार पड़े नहीं। विशेष करी वेटिंग लिस्ट एवं आरएसी टिकेटधारी यह द्वारा उपकृत हेबे। यात्रा 10 घंटा पूर्व सूचना मिलवा द्वारा विकल्प परिवहन व्यवस्था करिपारिबे। परवर्ती खबर, बांग्लादेश रे हिंदू को पिटी पिटी मारिदेले। पुणी अशांत बांग्लादेश, जलुछि विद्रोहर बन्ही। बांग्लादेश रे भारत विरोधी प्रतिवाद भितर जड़े हिंदू युवक को विभत्स भाव हत्या करा जाइछि। बांग्लादेश भीमेन सिंह जिलार भालुका उपजिला अंचल भिड़ भितर हिंदू को पिटी पिटी मारी दिया जाइछि। सूचना अनुसार मृतक जनक 30 वर्ष दीपू चंद्र दास। बांग्लादेश पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना विरोधी शरीफ ओस्मान हाडी मृत्यु पर उत्तेजना लगी रही। शरीफ ओस्मान हाडी जुलाई रे हसीना विरोधी प्रतिवादर अन्यतम प्रमुख नेता। प्रतिवाद बेले हिंदू को पिटी पिटी हत्या करा जिबाकु बांग्लादेश अंतरीण मोहम्मद यूनुस सरकार को निंदा करिछि। यूनुस सरकार कहिसेंति नुआ बांग्लादेश रे एभली हिंसार स्थान नहीं। एभली घृण्य कार्य को कदापि प्रश्रय दिया जिवो नहीं। मुस्लिम बहुल बांग्लादेश रे हिंदू होउचंती संख्यालघु।
ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକ ଦୀପୁଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ, ଆନ୍ଧ୍ର ମାଛ ଉପରେ ଭରସା। କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକେ ମାଛ ଚାଷ ଆଡ଼ୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମରେ ଆଉ ଆଗଭଳି ମାଛ ଚାଷ ହେଉନାହିଁ। ଖାଇବା ଲୋକ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଚାଷୀ ମାଛ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା 18 ଲକ୍ଷ ଉପରେ 18 ଲକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 13 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ମାଂସ ଓ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭଦ୍ରକ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାଛ ଅତୀତରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ଏପରି ହୋଇଛି, ଆବଶ୍ୟକ ମାଛର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ମାଛ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭଦ୍ରକ ମାଛ ବେପାରୀମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ମାଛ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଲକାତାର ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଅବତରଣ କରିପାରିଲାନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଏଭଳି ହୋଇଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲେ ବି ଦୃଶ୍ୟମାନ କମ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ହେଲିକପ୍ଟରଟି କଲିକତା ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଫେରି ଆସିଛି। ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିମାନବନ୍ଦର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହେଲିକପ୍ଟର ଯିବା ସମ୍ଭବ ନଥିବାରୁ ମୋଦି ସଡ଼କ ପଥରେ ରାଲି ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ ନା ପାଗ ସଫା ହେବ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରେ ମାରାଥନ୍ ଚଢ଼ାଉ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଅଫେନ୍ସ ୱିଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ବାଇପାସ୍ ସ୍ଥିତ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଅନ୍ୟ 2 ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଭଦ୍ରକ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ଭଦ୍ରାୟଣୀ ଡିଜେ, ଭଦ୍ରାୟଣୀ ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଭଦ୍ରାୟଣୀ ମୋବାଇଲ ଶୋରୁମ୍ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ ରାମନାରାୟଣ ବଳଙ୍କ ବାଇପାସ୍ ସ୍ଥିତ ଘର, ସାବରଙ୍ଗ, ଏରଡ଼ା ଓ ରମ୍ଭିଳା ଫାର୍ମ ହାଉସରେ EOW 3ଟି ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 3 ମାସ ପୂର୍ବେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ EOWର ଏକ ଟିମ୍ ଭଦ୍ରକ ବାସଭବନରୁ ରାମନାରାୟଣ ବଳଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ EOW ତରଫରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ସହ ଅନେକ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏନେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 3ଟି ଗାଡ଼ି ସହ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର EOW ନେଇଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲା, ଯୁବରାଜ ସିଂ, ଉର୍ବଶୀ ରତଲା, ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କ ସହ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡିର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜବତ କଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂ, ରବିନ ଉତ୍ଥାପା, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉର୍ବଶୀ ରତଲା, ସୋନୁ ସୁଦ, ମିମି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅଙ୍କୁଶ ହଜରା ଓ ନେହା ଶର୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି ଇଡି। ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ 2.5 କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି, ରବିନ ଉତ୍ଥାପାଙ୍କ 8.26 ଲକ୍ଷ ସମ୍ପତ୍ତି, ଉର୍ବଶୀ ରତଲାଙ୍କ 2.2 ସମ୍ପତ୍ତି, ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କ 1 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି, ମିମି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ 59 ଲକ୍ଷର ସମ୍ପତ୍ତି, ଅଙ୍କୁଶ ହଜରାଙ୍କ 47 ଲକ୍ଷର ସମ୍ପତ୍ତି, ନେହା ଶର୍ମାଙ୍କ 1.26 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି। ଇଡିର ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛି OneXBet ଓ ତାର ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯେଭଳି OneXBet ଓ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ସ ଭାରତରେ କୌଣସି ଅନୁମତି ନ ନେଇ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଓ ଜୁଆ ଖେଳ ଚଳାଉଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ସହ ବିଜ୍ଞାପନ ନେଇ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। OneXBetର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ବିଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିଜ୍ଞାପନ ବାବଦକୁ ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ପାଉନଥିଲେ। ବିଦେଶରୁ ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଉଥିଲା। ଯେମିତି ମିଳୁଥିଲା ଟଙ୍କା ନେଇ କେହି ସୁରାକ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଇଡି ଅନୁସାରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଅବୈଧ ବେଟିଂ ଆପ୍ରୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଧଳା କରିବାକୁ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆଣିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମିଟ୍ରେ ଆସିଲା 67,000 କୋଟିର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଫଳରେ ମୋଟ 56,000 କୋଟିର ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଲଟିବ। ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମିଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 13ଟି MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟରେ 27,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବେ ଏବଂ 15,000 କୋଟିର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବେ।